ada di luar untuk kita masuk ke dalam. Dan saya mau undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Pagi hari ini saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati kita. Let's worship Him. Let's lift up His name. Let's honor Him this morning, for He is our God. He is our King. He is our Savior. Thank you, Jesus.
Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Your name is great, Lord. Your name is wonderful. Your name is power, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this morning, Lord. As we can come here, Lord Jesus, to praise you, to worship you, to lift up your name, oh Lord Jesus. We want to honor you, Lord Jesus. We want to honor you, Lord. We want to bless your name, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. And we pray, Lord, that as we lift up your name, as we glorify you, as we praise and worship you, Lord, we pray for your Holy Spirit to come and touch every single of us, Lord. Touch our hearts, Lord. Renew us, Lord. Strengthen us, Lord Jesus. Heal our hearts, Lord Jesus. Bring us closer to you, Lord. Bring us closer to you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, Tuhan. Kasih setiamu tetap untuk selama-lamanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini kami ada. It's because of you, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap Tuhan untuk bersorak, untuk memuji namamu, untuk meninggikan namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. And everyone who believes says Amen. Hallelujah. 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 Amen. Are you ready, church, to worship Him, to praise Him? Amen. Amen. Hallelujah. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Come on church, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Come on, lift up your hands. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hey hey. Soraklah haleluya, haleluya. Lebih semangat lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, hey hey. Soraklah haleluya.
Jesus. You deserve our praises this morning. Hallelujah. God is good. Amen. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Demi kalahkan hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa Dia, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. One more time. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He's so good to you and me, Jesus, He's so good to you and me. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Jesus, you are so good to us, Lord. Amen. Amen. Come on, church. As we preparing our hearts
for His words. Let's worship Him once again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Who makes the sun to rise and hang the earth new life in every beam? Jesus, it is you. Who turns the day to light and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me food on my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Come on, church. So I lift my hand. I lift my days, all of my wrongs, my wrongs. I over my life, here and beyond, to know one thing true, Jesus, it is you. This is my brokenness and carries me when I'm frail and weak. Jesus, it is you. Who tells the storm to rest when I am overwhelmed and cannot speak? Jesus, it is you. Who wears my guilt on His shoulders? Who holds my heart in His hands? Who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary? Jesus, it is you. Jesus, it is you. So I lift my hand, I blame my soul. All of my days, all of my rights, all of my wrongs, I over my life, here and beyond, to the one thing true, Jesus, it is you. Come on, church, let's sing this song from the beginning. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Yes, it's you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you.
lift up our hands to you, Lord. And I lift my hands. We lift up our hands to you, Lord. I bring my song. Wonderful Jesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Jesus, Jesus. I offer my life Here and beyond. here and beyond. Hallelujah. To the one thing true, Jesus, it is you. We offer, Jesus. Lift up my hands. I lift my hands. Jesus, Jesus, Jesus. I bring my song. Jesus, Jesus. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. Wonderful Jesus. I offer my life here and beyond. To the one thing true, Jesus, it is you. One more time, we lift up our hands to you, Lord. Hallelujah. So I lift my hand. Jesus. I bring my song. Glory, glory. All of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life Here and beyond, Jesus. here and beyond. Hallelujah. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. To the one thing true, Jesus, it is you. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Glory, glory. Jesus, it is you, Lord. You are our Savior. You're our King. You're our Master, Lord Jesus. You are worthy to be worshipped. Name above all names. We lift up your name on high, Lord. Jesus, Jesus. You are in the midst of us this morning, Lord. Your presence, your spirit's in this place. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We just focus to you, Lord, this morning, Lord Jesus. We want to seek your heart. We want to seek your kingdom first, Lord. More than anything, Jesus. You are great, Lord. You are great, Jesus. Jesus, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Glory, glory.
Glory, glory to Jesus. We lift up your name on high, Lord Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Your presence, your kingdom is in this place this morning. Hallelujah. Hallelujah. When we shout your name, there is power. There is anointing. There is healing in the name of Jesus. There is joy. There is joy. There is mercy in the name of Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. We need more of you, Lord. We need more of you, Holy Spirit. Hallelujah. Jesus. Jesus. Hallelujah. Jesus. We love you, Lord. We love you, Lord. We love you, Jesus. Jesus, it is all about you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you for the unity, Lord. Thank you for the peace. Thank you for the joy. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, Lord. Thank you, Lord, for the unity. Thank you for, Lord, that we are still standing here before you, Lord. The plans, the purpose that you have for us, Lord. In 2022, Lord Jesus. You still love us, Lord. You have never left us, Lord Jesus. You're amazing, Lord. You're amazing, Jesus. Wonderful, wonderful Jesus. Wonderful. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. You are not far from us, Lord Jesus. You are in the midst of us this morning, Lord. You are here with us, Lord. This is your service, Lord Jesus. This is your service, Lord. This is your service, Lord. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We want to grab you, Lord, your kingdom, Lord, your presence, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Just lead us, Lord, from the beginning to the end, Lord Jesus. We know, Lord, you are here in the midst of us this morning. Thank you for the peace. Thank you for the joy. Thank you for the mercy, Lord. Forgive our sins, our iniquities, our transgression, Lord. All our faults, Lord, all our wrongdoings, Lord Jesus. We're nothing without you, Lord. We are nothing without you, Jesus. We are lost without you, Lord. We want to have the humble heart, the servant's heart, Lord, a heart like yours, Lord Jesus. Teach us, Lord, to walk in your ways and to be like you, Lord. We want to seek your kingdom first more than anything, Lord Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Just I pray for our Father, you equip him, your anointing, Lord. Open a new revelation, Father. That every single word that comes out from him, his mouth is from you, Lord. There is power, there's restoration, there is unity, there is healing. In the name of Jesus. Speak to every single person in this place, Lord. When we walk out from this place, we are never the same. We are renewed, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. I pray, Lord, maybe some of us who are weary, who are tired this morning, Lord, in the spirit, Lord. I pray in the name of Jesus, rise up in the name of Jesus.
you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Some of us who are carrying a heavy burden this morning, God is saying, I'll pick that up for you. I will carry that for you. You don't have to carry it by yourself. And there is some of us who are, this morning, you are carrying something heavy. God wants to take that away from you, and He wants to carry that. In this coming 3 weeks that He has died and He has rose again, Easter is coming. Don't carry the problems to yourself. Let God will take all your problems, all your weary, all your burdens, and God will give rest. There is rest, there is peace in Him. Rest in Him. If you just surrender your life to Him, He'll give you the peace and the joy. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just lead us, Lord, to the end. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We can feel your presence in this place this morning, Lord. We can feel you. You are here in the midst of us, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, Lord, thank you, Lord. We want to hear you, Lord. We want to hear your word, Lord. Speak to us. Speak to every single person, Lord. That we can wake up. We can rise up again in you, Lord Jesus. Not to carry the heavy burdens, the heavy lifting, Lord. That you will take all the heavy problems from us, Lord. And you have taken that away already, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Once again, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor, Lord. Name above all name, and all who believe says, Amen. Amen, amen, amen. Morning, everyone. You may be seated. It's great to see you again in this church, the Church of the Living God. And also, saudara yang mengikuti secara online di mana saja kalian berada, selamat pagi juga atau selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Oke. As the first week, every first week of the month will be English service. But last time when I preached in English, and some people asking who don't understand much about English, kalau bisa ada bahasa Indonesianya. Yeah, I think it's now some of our friends also, because Omicron still, surrounding in Sydney, and some got positive and didn't come. Probably most of us understand Indonesian, except maybe some young people and maybe our brothers Bob. So mungkin lebih baik kasih translator ke satu aja, ke our brother Bob, and I will speak in Indonesian, and some maybe if hard work I will speak in English. So to cover all, will be understand. The young people, young second generation will understand too. Okay. Maximize your potential through
humility, and 21 days fasting and prayer. I don't know how many of you has made commitment for fasting. As I mentioned last Sunday, let's join together. Even once in a week, twice in a week, or 3 times in a week. Especially for Sunday. Because Sunday, we are agree that we only have half day. After finish the church, we have something in the kitchen. Saya ingat jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 mulai. Setiap hari mereka orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, mereka berkumpul bersama-sama setiap hari dan mereka membawa makanan mereka masing-masing. They share their food, they eat together. Yesus kemana-mana selalu diajak makan. Makan rupanya memang selalu menjadi hal yang menjadi budaya dalam orang-orang percaya. Kami hamba Tuhan selalu kumpul untuk makan. Kumpul kemana-mana, ngopi, makan. Dan life is really bisa kita nikmati, saudara. Nah, pagi hari ini puasa kita sudah masuk ke hari yang ke-9. Dan hari ini adalah sudah bulan April. It's very quick. It's really quick. The time runs fast. Another less than 2 weeks will be Good Friday and Easter Sunday. Yeah, Good Friday is the last day for our fasting. Jadi masih ada kesempatan saudara, dan benefitnya sungguh luar biasa sekali untuk orang-orang yang mau mengambil puasa. Okay. I don't know when you see this picture, what is in your mind? Just guess, what is this? Life is like a journey. Hidup atau kehidupan ini adalah sebuah perjalanan. The Bible says clearly, the example of the Israelites came out from Egypt to go to the Promised Land. Jadi orang Israel yang pada waktu itu ada dalam perbudakan Mesir, dalam penjajahan Mesir, dikeluarkan oleh Allah, dibawa ke tanah perjanjian, the Promised Land, adalah sebuah perjalanan. Tetapi banyak di tengah jalan mereka berguguran. They fall on the way to the Promised Land. You and I also in the way to the Promised Land. That is the New Jerusalem. Remember about the Israelites in Babylon. Ingat orang-orang Israel, karena mereka berdosa kepada Tuhan, mereka akhirnya ditahan, dibawa ke pengasingan ke Babilonia. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang maha kasih. Dia bukan cuma adil saja, tapi dia adalah kasih. Bukan cuma kasih saja, tapi dia adil. Dan dia ingat akan janjinya. Setelah 70 tahun mereka ada di sana, Tuhan bawa mereka untuk kembali ke
ke tanah perjanjian. Dan Ezra waktu itu yang memimpin, saudara. Kita melihat Ezra. Ezra 7:9. Ezra had begun his journey from Babylonia on the first day of the first month. He arrived in Jerusalem on the first day of the fifth month. That's because the gracious hand of his God helped him. 4 bulan perjalanan dari Babylonia ke Yerusalem. Sebuah perjalanan yang sangat-sangat berbahaya. Dangerous journey. Dan mereka membawa barang-barang yang mahal, emas. Banyak sekali. Perbandaraan Allah yang dirampas oleh Raja Nebukadnezar dikembalikan. Betapa kekuasaan Tuhan itu memerintahkan kepada Darius, kepada raja-raja dan waktu itu Artasasta, supaya mereka diizinkan pulang dan membangun kembali Bait Allah. Dan mengembalikan seluruh yang diambil, yang dirampok, yang dirampas untuk dikembalikan lagi ke Bait Allah. Nah saudara, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya. Nah ini ada orang-orang yang bertekad, ya, yang committed untuk mempelajari, meneliti. For Ezra had said, he had to study the law, the word of God, and to practice it. Dan melakukannya, nggak cuma study aja, tetapi melakukan. Dan mengajarkan segala peraturan-peraturan, all the statutes and ordinances. Nah, kemudian dalam Ezra pasal 8:21, thereby the Ahava canal I proclaim a fast, so that we might humble ourselves. Fasting is about humbling ourselves to Him. Kalau kita puasa hari-hari ini adalah kita mau merendahkan diri, mengadakan hari perkenanan kepada Tuhan, menghancurkan, to chasten our soul, hati kita di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan kepada kita. That is fasting. To seek His face, mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Kemudian preparing for the spiritual warfare. Persiapan untuk peperangan rohani, saudara. Hidup ini peperangan, dalam perjalanan banyak peperangan yang harus kita hadapi. Saudara yang pernah ke Israel tentu tahu betapa ganasnya padang gurun yang ada di sana. Even dalam kitab The Gospel ada disebut di sana bahwa seorang yang dirampok habis-habisan dan orang-orang Farisi cuma lewat saja, tidak menolong, tidak apa, ya kan? Tapi orang Samaria yang baik hati, dia yang menolong. Jadi daerah yang ada di sekitar sana itu banyak perampok, banyak. Even Daud waktu itu mengumpulkan 400 perampok yang menjadi anak buahnya. Orang-orang, dikatakan orang-orang bajingan kalau ditulis seperti itu. Orang-orang yang ya seperti itulah, yang kerjaannya mau merampok, menunggu di jalan, tapi bergabung dengan Daud waktu itu. Jadi Ezra pada waktu itu menghadapi satu pergumulan untuk berangkat dengan membawa keluarga, dengan membawa perbendaharaan Bait Allah, dengan membawa lembu sapi mereka, apa saja. Dan ini satu bahaya yang besar sekali. Saudara, dalam hidup ini kita sedang dalam satu perjalanan banyak sekali yang ada depan kita. There are many temptation. There are many problem. Because the world is not for us. Dunia ini bukan untuk kita. We are only stranger in this world. Kita hanya orang asing. Kita hanya perantau, pendatang. Our citizenship is not here. Keluarga negaraan kita bukan di dunia ini. Di sana.
with Christ. So therefore, if I ask you to join for 21 days fasting and prayer, that is really, really important for your spiritual. Not just only the benefit, not just only for our spiritual, bukan cuma untuk kerohanian kita saja, tapi juga untuk our physical body. Meskipun katakan latihan badani terbatas gunanya, ibadah itu sangat berguna. Tapi yang saya maksud di sini adalah dengan fasting sama-sama, ini akan menyentuh hati Tuhan. And whatever, if you have any problem or whatever you have, with fasting and prayer, Yesus katakan, jenis ini tidak dapat diusir, except this kind will never go out, except by prayer and fasting. Jadi ada jenis-jenis yang sedang kita hadapi di dalam perjalanan ini. Because life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan yang kita tidak tahu. Tapi kita harus punya tujuan, kemana tujuan kita. Ada banyak orang hidup nggak tahu tujuan hidupnya. There are many people but they don't know where they go. But it's not with us. We know our destiny. Kita tahu tujuan kita kemana. Ezra proclaimed a fast so that we might humble ourselves. With humble ourselves, that means siapa tahu Tuhan mendengarkan kita. Karena hanya dengan kerendahan hati kita bisa datang kepada Tuhan. Dan puasa adalah sebuah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita menyiksa diri supaya kita berkenan kepada Tuhan. And then Ezra says, I was ashamed to ask the king for soldier and horsemen to protect us from enemies on the road. See? Ada banyak enemy on the road. There are many enemies in the road, on the road. Because we had told the king, the gracious hand of our God is on everyone who looks to him. But his great anger is against all who forsake him. We are not forsaken people. We are the obedient people of God. Amen. Haleluya. Aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja. Raja akan memberi apa saja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, karena waktu itu kan hukum rimba. Siapa yang kuat dia berkuasa. Ya. Nggak ada namanya hukum rimba ya, siapa yang kuat dia berkuasa. Orang mau ngapain kita juga nggak bisa apa-apa. Dan dia katakan tangan Allah kami. This is the word of faith. Tangan Allah kami, ini kata-kata iman. Melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami. Dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. So we fasted and petitioned our God about this and He answered our prayer. Dan Dia menjawab, He answered our prayer. Artinya perjalanan mereka sukses. The journey success. Under the protection of God's hand. Is similar to us. In this day, we are in a journey. Kita dalam sebuah perjalanan. Dan kita belajar dari Ezra. We learn from Ezra. There are many Ezra still don't know whatever in the front on his way. There are many enemies. Ada banyak musuh. Musuh kita adalah setan dan iblis, roh-roh jahat. And fasting is preparing to spiritual warfare. Saya percaya saudara, kita akan
lebih tahan banting, tahan uji dan kuat dalam menghadapi segala hal ketika kita ambil doa puasa. Itu secara spiritual. Benefitnya, how about other benefit for our physical body? Because we are planted. Seperti Tuhan itu ya merancang kita itu, tubuh kita ini harus ada istirahatnya, makanya ada hari Sabat. Ya. When on the Sabbath day, you have to rest. Pada hari Sabat kita harus istirahat dan kita tidak boleh makan. Karena itu sebetulnya untuk mendetok secara fisikal untuk kesehatan kita. Tubuh kita dirancang untuk bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Coba kalau saudara kita benar-benar puasa yang benar. Dulu kokonya istri saya puasa 40 hari 40 malam saudara. Dia yang punya darah tinggi, gula tinggi sekali, kolesterol. Setelah dia puasa, bersih hilang saudara. Tadi di jalan dia ngomong sama saya. Nah, tentu masih ingat saudara, saya sudah pernah ungkap ini beberapa tahun yang lalu, but I think it's good to see again, karena will encourage us, we should healthy. Ya, saudara ingat, rata-rata orang Amerika itu, dia makan itu banyak sekali ya, makanan, apalagi makanan yang di kulkas saudara, itu sudah banyak lagi pengawetnya, bahan pengawet, perasanya, coloringnya, micinnya, ajinomotonya, apa itu namanya ya, ajinomoto ya, micin ya. Mimin yang pernah ini tahu dia, chef ya. Mesti campuri dulu biar enak. This is poison. We consume poison. Kita makan poison yang tidak bisa dikeluarkan dengan obat, dengan apapun juga. Just only through fasting. Makanya kita perlu fasting. Jangan malas saudara. Riset dari University of Indiana, ya, Dr. Tampi. Lihat. Significant lowering of cholesterol. Siapa yang kolesterolnya tinggi di sini? Ayo kita tes. Ya. Kita tes sudah. Siapa yang darah tinggi di sini? Ayo kita tes. Benar nggak sih? Tapi komit, benar-benar komited. Siapa yang dengkulnya cekot-cekot, apa dengkul? Keni. Nah ini cekot-cekot. Ya, tulang-tulang yang linu, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa linu. Really from arthritis, ya inilah Englishnya. Wah, ini yang dicari ya kan. Jangan cari Jenny Craig. Ada Jenny di sini, bukan Jenny Craig tapi. Amin. Kata saya, kamu kelihatan tua sekarang. Kamu kalau bisa habis puasa makannya yang banyak ya, sama aja enggak puasa. Saya kasih tahu teman saya saudara, sama-sama dulu, sama-sama teman latihan. Beratku sekarang udah turun ya. Bagus, turunkan sampai 78 katanya. Ayo nanti kita ketemu bulan 7. Kita sama-sama adu body. Kayak begitu saudara. Turun. Kira-kira sekarang udah tadi pagi saya timbang turun banyak sekali. Haleluya. Jangan cari jadi krik untuk cari apa itu lost body with fasting. Kita sedang melakukan gerakan yang bersama-sama saat ini.
Kita tahu gerakan sama-sama itu dahsyat sekali. Remember the Nineveh people. They fasted for 3 days and 3 nights. Orang-orang Niniwe puasa 3 hari 3 malam ketika Yunus mengatakan dalam 40 hari akan aku jungkir balikkan, aku hukum kota ini. Dan raja itu takut, dia perintahkan semua sampai binatang fasting. Ketika Tuhan melihat, menyesal hatinya. Menyesal hatinya untuk menghukum mereka. Jadi karena apa? Karena ada kerendahan hati. Karena mereka fasting sama-sama dan mohon, Lord, please excuse me, please forgive me. Mereka ketika mereka mohon ampun, Tuhan mengampuni. Ada lagi satu lagi nih, apa namanya, benefit dari survei yang lain yang saya lihat dari Dr. Fullman. Bisa dibaca ya? Terlalu banyak saudara, saya nggak sebutin satu-satu. Mau yang pekukulan, tau nggak pekukul? Jerawat, acne, ya kan? Alergi, ya kan? Khawatir, artritis, asma, apalagi itu. Saudara, dia akan improve dan heal. Diabetes, chronic back joint, yang loro boyok. Apa sih loro boyok? Sakit pinggang, ya, pinggang. Das ngeluh. Cukup jelas ya dari belakang. Obesity, nah ini. Even rematik, saudara. Ya. Begitu banyak sekali benefitnya. Satu sisi, secara spiritual akan membangun spirit kita kuat dalam Tuhan. Satu sisi, tubuh kita juga akan sehat. Amin. Karena kita ini kan hidup ini dalam perjalanan seperti orang asing, saudara. Ya, ketika Daud katakan, I'm a stranger on earth. Do not hide your commands from me. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Dia merasa dia orang asing. Dia katakan jangan sembunyikan perintahmu Tuhan. Dan jiwanya hancur rindu untuk mengetahui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Daud salah satu orang yang suka berpuasa, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, Petrus mengatakan, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Lihat, hidup ini perjalanan. Life is a journey. We are stranger. We are alien in this world. Maka aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan muliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Fasting akan mengarahkan kita. We know we are in the journey. Kita dalam sebuah perjalanan. Tapi betapa banyak kalau kita lihat orang-orang tidak tahu tujuan hidupnya. Banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya, saudara. They don't know where their destiny. But you and I, we know our destiny in Christ Jesus. Fasting and prayer will be sharpen our destiny.
akan mempertajam saudara. Sehingga kita tahu semakin jelas tujuan hidup kita mau kemana. Arah jalan kita dalam perjalanan mau kemana. Ada banyak jalan yang lebar. Di mana orang banyak menuju ke sana. Tapi Tuhan arahkan kita kepada jalan yang sempit. Yang sulit, yang susah. But God will always be with us. Immanuel. God is with us. Bagi orang-orang yang mau mengambil kesempatan untuk bersama-sama. Untuk committed, berkomitmen. Saya kirim WhatsApp itu, renungan pagi WhatsApp itu kan sampai kemana-mana. Dan rekan-rekan network saya yang ada di luar negeri, yang gak pernah puasa, mereka ikut puasa. Karena sampai Jumat kemarin saya selama 8 hari penuh saya kirimkan tentang fasting. Dia katakan, Pak, saya gak pernah puasa. Tapi setelah saya ikut puasa, Pak, saya sekarang gak suka makan, Pak. Biasanya saya ngerami, apa itu ngerami? Nyemil, nah itu, ngemil. Biasanya saya mau yang ngemil saja. Tapi sekarang ini, kok saya enggak ini? That's good. Itulah secara enggak langsung ada penguasaan diri. Sehingga enggak ada nafsu mau makan. Benar saudara, enggak ada nafsu makan. Saya kan tukang makan. Saya ngomong sama istri saya, ini coba Nena. Kalau saya sudah committed, kamu tahu kan siapa saya. Kalau saya sudah committed, enggak akan saya touch komitmen. Karena komitmen ini penting. Kalau enggak komitmen, iya aja. Apalagi istri saya kan tukang masak. Mau enggak mau jujur-jujurin. No, pokoknya jangan masak. Saya enggak akan makan. Luar biasa saudara. Merasa tubuh enteng saudara. Wih, enteng sekali. Dengan umur saya gini, misalnya Pak Lukmanto. Kalau sudah dodok, apa itu dodok? Hah? Apa? Oh jongkok. Mau berdiri kan agak sulit. Bentar, Cimelen. Ya kan? Iya. Umur kita gini. Wih, enteng sekali. Saya katakan sama istri, wih, enteng sekali badan saya. Apa itu saudara? Bubuti suket, apa, nyaputi rumput. Berdiri, wih, enteng sekali. Ya tapi kamu kelihatan tua katanya. Kisut kabeh katanya. Ya dasarnya tuh, yang penting jiwanya muda, amin. Yang penting jiwanya tetap menggebu-gebu kepada Tuhan. Haleluya. Oke, move on. Tuhan Yesus katakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini dalam doa Tuhan Yesus. Dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Look, I've given them your word and the world has hated them. For they are not of the world anymore than I am of the world. Jelas sekali saudara. Bahwa kita ini bukan dari dunia. Kita bukan orang dunia. That's why we should be different. Amin. Kita harus berbeda. Kita bukan orang dunia. Supaya kita ada warnanya. Sampai Tuhan Yesus itu berdoa. Aku telah memberikan firman-Mu, Bapa, kepada mereka. Saudara dan saya. Dan dunia membenci mereka. Karena kita gak bisa kompromi dengan dunia. Makanya dunia selalu saudara mendekati kita. Kalau bisa kita dibujuk-bujuk, dirayu-rayu, dipengaruhi-pengaruhi supaya kita punya keduniawian kita ini kuat. Nah, tapi akhirnya kemana? Destiny kita kemana? Perjalanan kita kemana? Kita akan diarahkan oleh dunia. Yes, oh yes. Tapi Tuhan katakan, aku sudah memberikan firman-Mu. See? The word, your word, Father, I've given to them. Therefore, the world hate them. Because they are not from the world. See?
You and I not from the world. Jelas saudara. So therefore we are in the journey. Kita ada dalam sebuah perjalanan. Kita harus tahu di manakah, kemanakah tujuan perjalanan ini berakhir. Kalau bangsa Israel, the Israelites, dikeluarkan dari Mesir dengan tujuan yang jelas sama Tuhan, dipimpin ada tiang awan. Kalau malam ada tiang api, nggak akan nyasar. Karena Tuhan menyertai, God with them, God with us. To where? The promised land. Tanah perjanjian. Sebelumnya kita juga ada di dalam perbudakan dosa. Ada dalam belenggu dosa. Tidak bisa melakukan apa-apa karena orang terbelenggu. Hidup kita selalu penuh dengan kebencian. Penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan kejahatan. Tidak bisa mengampuni orang. Tapi kita sudah belajar apa itu tentang love. 2-3 minggu yang lalu. Bagaimana love itu begitu indah sekali. Because God is love. Ya, kita tidak punya kasih, maka sebenarnya Allah itu tidak ada dalam kita. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan Kristus dalam kita, sehingga hidup kita penuh dengan kealahan itu ada dalam kita. Amin. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus itu dalam doanya jelas sekali. Ya. Jesus prays very very clear for the safety of us. Nah kalau Tuhan sudah berdoa, ya kitanya sendiri juga harus meresponi tentunya. Supaya ada dua arah kan. Tuhan sudah berdoa bagi kita supaya kita bisa benar-benar terlindungi. Dan supaya benar-benar firman yang diberikan itu masuk mendarah daging, menyatu dengan kita. Sehingga kita hidup di dalam firman, hidup oleh firman. Dahsyat saudara. Manusia bukan gak cukup hidup dari roti saja, tapi dari setiap the word of God. Manusia gak cukup hidup hanya dari nasi saja, tapi dari setiap firman Allah. Dijelaskan lagi, mereka bukan dari dunia. Bapak sama seperti aku bukan dari dunia. Jelas sekali saudara. You and I not from this world. We are stranger. Kita orang asing. Kita perantau. Sadar apa tidak? Kita ini orang asing, kita ini perantau. Kita gak akan selama-lamanya. Ya terserah kalau mau tinggal di dunia selama-lamanya. Hanyut dengan dunia ya terserah. Tapi firman Tuhan gak seperti itu. We are created like His own image. Seperti gambarnya Dia sendiri. Dia ciptakan kita. Luar biasa Tuhan. Dan saya melihat dari tahun ke tahun dengan kita terus mencari hadirat-Nya. Kedekatan kita kepada Tuhan semakin hari semakin dekat. Harus seperti itu saudara. Sehingga kita tidak pernah merasa takut lagi. Dalam menghadapi apapun juga dalam hidup ini. Karena hidup kita secure. Ada di dalam lindungan dan penyertaan-Nya. Oleh sebab itu, kita harus mendekat kepada Dia. We should approach Him. To close to Him. Especially when we take fast. Ketika kita mengambil puasa. Puasa itu kan gak enak saudara. Karena kita menabrak kebiasaan-kebiasaan kita. Yang biasa minum kopi aja. Terus gak minum kopi, ini mulut kecut. Yang biasa minum air putih, gak minum.
ada sesuatu yang miss. Jam 11, jam 12 biasanya sarapan. Saya sarapan jam 11, jam 12 biasanya. Itu justru waktu jam-jam itu peperangan. Tapi setelah lewat itu, it's nothing. Even kalau jam 5, jam 6 diterusin pun juga nggak akan terasa lagi. Saudara. Jadi kesengsaraan itu sebetulnya hanya di jam-jam berapa kali itu. Mumet kepala saudara. Apa ya? Mumet. Ya mumet. Mumet bahasa Indonesia kan dia. Ya kepala mumet. Itu sebetulnya penghancuran, poison di dalam tubuh kita. Saudara pelajari. Sekarang di Google bisa dibuka di mana-mana. Dari survei bisa dilihat. Dari riset bisa dilihat. Waktu poison dihancurkan kerja. Karena bodi kita itu dirancang oleh Tuhan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, fasting ini sangat bagus sekali. Kita 2 tahun yang lalu gak ada fasting sama-sama karena lockdown. Let's take still another 12 more days. Masih ada 12 hari lagi. Gak terlambat saudara. Amin. Haleluya. Amin. Yang amin ini harus kencang puasanya. Oke, saya rasa pagi ini itu aja saudara. Ya, ingat bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan. Kita harus tahu destiny hidup kita kemana. Tujuan hidup kita kemana. Jangan sampai nyasar. Orang buta pasti kesasar. Kita tidak buta. Kita hidup di dalam terang Tuhan. Supaya terang Tuhan itu menerangi jalan kita. Dan Tuhan sudah berdoa untuk kita. Ya, kalau Tuhan sudah berdoa, kita pun juga harus bisa meresponi semua yang Tuhan sudah doakan untuk kita. Mari musician and singer, please come up. We have a Holy Communion here. Ada perjamuan kudus. Mengingatkan bukan cuma doa Tuhan Yesus saja. Tetapi His suffering, pengorbanannya bagi kita. Let the Lord say, I am weak. The weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done to me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done to me. Hosanna, Hosanna. Let's stand up, please. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak Sementara saudara menyanyikan lagu ini, saya akan berdoa. So thank you for your word, Father.
Thank you for your presence that you are here in the midst of us. Lord, I pray for the bread and the wine. That is your body and your blood. That you sacrifice for our sins, our transgression, our iniquities, Lord. That every one of us will remember you. That you love us so much. Thank you, Father, for your love. Thank you for dying upon the cross for our sins, Father. Thank you, Lord, to restore us. In Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam perjamuan ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang belum dapat, silakan angkat tangan. Ada yang belum dapat, saudara? Kalau ada belum dapat, silakan angkat tangan. Oke, please open it. Silakan dibuka. Kita angkat tangan kanan kita, press up.
upon your right hand side and listen. For I receive from the Lord what I also pass on to you, that the Lord Jesus Christ, on the night he was betrayed, he took the bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Hallelujah. Do this in remembrance of me. Lakukan ini untuk mengingat akan aku. Tuhan Yesus katakan, lakukan ini supaya kamu ingat bahwa aku telah berkorban di atas kayu salib. Do this that you remember that I have sacrificed my life for you upon the cross. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus, for what you have done for us, for our sins, our transgression and iniquities. We know that the wages of sin is death. There is no forgiveness. But because you took over our sins, so whoever believes in you and declare that you are Lord and Savior, so every one of us will be saved, and there is no power that can take out from you, from your hand, from your protection, your fence upon our life, our family life. Father, I declare this morning upon every spirit to let them know that only your Spirit, the Holy Spirit, who is in us. Oh, shikataya rabakasat. Imani, saudara. Ini adalah kata-kata nubuat, saudara. Shikataya ramasata. The Holy Spirit is in you. There is no spirit that can attack you or touch you. Because by the blood of Christ, we are sanctified. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Melalui darah-Mu Engkau menguduskan kami. You justified us. Engkau membenarkan kami. Dan kami boleh pulang menjadi orang-orang yang dibenarkan. Bukan karena kami benar. Bukan karena kami baik. Tapi karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami makan dan minum, bila kami naikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada-Mu. Let's say thank you to the Lord. Say thankfulness to the Lord. Thank you Father. Thank you for everything you have done for us. For me Lord, thank you. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan sama-sama. Let's eat together in the name of Jesus. Let's open the cup and raise up on your right hand side. Angkat tangan kananmu. In the same way, Jesus took the cup, saying, "This cup is the new covenant." Remember, this cup, the blood of Christ, is the new covenant. The new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord is dead until He comes again.
the blood of the new covenant. Remember, we are the covenant people. If we are the covenant people, we are under His protection. Protection by His blood. Kita orang-orang yang dilindungi karena darah yang sudah dikobarkan, yang dikorbankan dan dicurahkan itu untuk keselamatan hidup kita. Supaya jalan kita dalam perjalanan ini, for our journey, we know our destiny. Kita tahu tujuan kita kemana. Yerusalem baru, the new Jerusalem. That is the city that waiting for us. Kota yang sedang menunggu kita. Seperti tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita juga dijanjikan Yerusalem baru, kota yang mulia itu, di mana Kristus sedang menunggu kita saat ini. Tapi dalam perjalanan ini, as the stranger, sebagai orang asing, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Marilah terus pandang kepadanya, terus arahkan mata kita. Let's focus our eyes only to Him, the Savior of life. Thank you, Father. Thank you, Lord. If God already forgive us, so please forgive others. Forgive others. Ampuni kesalahan saudara-saudara yang lain, suami, istri, saudara bersaudara, kakak adik dan sebagainya, saudara orang tua dan anak dan lain sebagainya. Marilah kita bersukacita, kita ingat pengorbanan Kristus. Thank you, Lord. Thank you. Ingat, dalam darah ini ada darah perjanjian, ada kesembuhan, ada restorasi, pemulihan. There is restoration in the blood of Christ. There is healing in the blood of Christ. Lord, we remember to our brothers and sisters who are now in sickness, positive maybe. Some families got positive. Lord, we pray for all of them. Kami berdoa Tuhan, beberapa keluarga yang saat ini katanya positif, tidak bisa hadir, kami berdoa untuk mereka semua, supaya kesembuhan melalui darah Kristus yang sudah tercurah di atas bukit Golgota boleh mengalir menyembuhkan setiap kami semua. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. In the name of Jesus, once again kita ucapkan terima kasih kita. Let's give thanks to Him and drink it in the name of Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Drink it. Minum, saudara. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Nyanyi dengan sukacita. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Kami minta Pak Riki untuk bisa berdoa. Pak Riki. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Yesus, sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sekali lagi.
lagi. Yes, you powerful Lord. You blood is the healing, amazing Lord. Woo. Darah yang membawa kemenangan, darah yang membawa kesembuhan, darah yang membawa keselamatan. Again, one more. Woo. Katakan sungguh heran darahnya Yesus. Yes. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kali lagi. Sungguh heran darahnya Yesus. Praise the Lord. Woo! Hallelujah. Let's pray. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami sungguh dibangkitkan, kami disadarkan agar kami mengerti betapa besar manfaatnya ketika kami berpuasa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan. Di sana ada jalan, di sana ada jawaban, di sana ada pengharapan yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami yang benar-benar mau mencari dan merendahkan diri. Terima kasih Bapa. Berkati Bapa Gembala, hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu. Engkau pakai lebih dahsyat lagi, lebih heran lagi, agar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Oh sungguh dahsyat. Berkati Ibu Gembala kami, berkati anak-anak, suami, istri, cucu. Engkau berkati, Engkau pakai semakin dahsyat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Bapakku, Engkau ajaib Tuhan. Bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sudah komitmen untuk berpuasa, sebagaimana Daniel. Oh Daniel yang begitu berpuasa Tuhan, Engkau mengangkat dia, Engkau jadikan dia biji mata-Mu Tuhan. Maka setiap anak-anak-Mu yang berkomitmen untuk berpuasa, Engkau bukakan jalan bagi mereka. Engkau tunjukkan pintu mana yang mereka harus lalui. Di sana mereka akan temui apa yang menjadi rencana-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapak, Engkau jawab setiap pergumulan anak-anak-Mu yang sudah berkomitmen untuk berpuasa. Di sana Tuhan, mereka akan mencari wajah-Mu dan mereka akan temui. Mereka akan mengetuk pintu makanan yang Engkau akan bukakan bagi mereka. Oh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Tanpa Engkau Tuhan, kami akan tersesat. Saat ini, hari ini, kami berkomitmen untuk berpuasa lebih lagi. Kami mau fokus kepada-Mu Tuhan. Fokus hanya kepada Engkau-Mu Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberikan persembahan Tuhan. Berkati tangan kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan boleh layak bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan saudara. Saya biasanya lupa saudara. Kalau setiap awal bulan kita mau berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun. Tadi baru ingat ini. Jadi please yang ulang tahun di bulan Maret bisa datang ke depan, kita akan berdoa. Ada Michelle, Ethan,
Bapak Eki, Pak Lukmanto, Ibu Ratna lagi, yang berulang tahun di bulan Maret, please come up. Sama yang hari ini, tadi ada Bapak Trisno. Hari Minggu, ya, Bapak Trisno. Enggak, ya, bulan Mei. Anas, Elijah. Oh, Brother Bob, also your birthday. Okay, we pray. Sama ini ya, siapa namanya? Kesia. Just as a family. Ya, kalau Tuhan sudah berikan 1 tahun, ya kita bersyukur sama-sama saudara. Meskipun tambah 1 tahun berarti umur kita kurang 1 tahun saudara. Kita kadang-kadang ulang tahun senang sekali padahal umur kita sudah dekat kurang 1 tahun. Ya. Oke, kita let's stand up please. Minggu depan berjalan seperti biasa. Kita ibadah 9:30. Kemudian setelah selesai ini saudara, kita ada makan siang sama-sama. Jangan pulang dulu. Okay, then sing my soul. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! How great thou art! How great thou art! Let's give him glory. Glory to him, King of kings and Lord of lords. The creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. Lord, how great you are. Thank you, Father, for leading this service from the beginning until the end. And every one of us, we are so blessed by you, Father. Thank you, Lord. Thank you. And this morning, Lord, we also want to pray to our brothers and sisters who have birthday last month and this week. Our brother Bob, Pak Lukmanto, Ibu Ratna, Michelle, Baby Kesia, Elijah, Ethan, Bapak Eki, Bapak Trisno, Ibu Anas, dan Brother David Chang also. Saudara kami yang lain-lain yang tidak sempat hadir, to our brothers who are not here and sisters who are not here, Lord, we pray to all of them. Lord, lead them, guide them, that they always obey to you and bless everything they do, Father, for your glory, Lord, because they are created for your purpose and your will. So as brothers and sisters here, we lift up our hand
Mari kita angkat tangan kita, kita memberkati mereka semua. Let the blessing of our Lord Jesus Christ be with them. Especially to brothers and sisters who has birthday on the month of March and this week. Thank you, Father. Thank you, Lord. Jadilah sesuai dengan apa jadi rencanamu, Tuhan. There is no evil spirit, no anything else will touch your people. They will move, they will step forward for your glory, Lord. Tuhan, di akhir dari ibadah ini, kami juga berdoa. We pray for our brothers and sisters. Once again, Lord, we pray to those who are not here with us together, to those who are sick, or maybe they go somewhere. Let your protection also with them all, Father. And also, out of this, we have lunch together, and bless everything we have in the kitchen, Lord. And bless also all the people who do it with every blessing that you already given to every one of us. Sekali lagi terima kasih Bapa. Tuhan, thank you. Thank you, Lord. We will go and leave this place, and we will bring everything you promised to us, Father. The love, the peace, the joy, and the grace of our Lord Jesus Christ, and also the fellowship of the Holy Spirit, which will unite us, teach us, accompany us, protect us, and lead us from today until Maranatha, Jesus comes again. Therefore, brothers and sisters, let's go, let's leave this place and bring with you all the blessing from our Father. So blessed all your health, blessed all your family, blessed also all your work, all your business, all your study, all your ministry, and whatever you do will be blessed for the glory of the kingdom of God. In the name of Jesus, and everyone say Amen, 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 amen. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.